सुधी दर्शक समाज तेणु स्नेहमयी माँ केते आशा बापांकर जे केते आकांक्षा पुओटा आमर अंतिम काल आशावाड़ी हम किंतु आगे आशा बाप मांकर आशा प्रत्येक जगह पूरण हुए ना बाप मांकर आशा ही आशा रही जाए पुओ मन रे परिवर्तनता परिलक्षित को दिन जो दिन विवाह सरी एक मु कहूनी गादी गोसाई अच्युतानंद दास महापुरुष मालिकार कहले दीर्घ 600 वर्ष तलर जो मालिका एबे अक्षर अक्षर सत परी घटी चली कौन कहले कहले विवाह सरीला दिन बाबा ये पिता माता को से देवे कसण भौला तेरी माया रे पड़िना भौला ला 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 खाली फेंटी पकाउछि रे आगे गादी गोसाई अच्युतानंद दास महापुरुषंकर मालिका वाह जनाबू आज्ञा मु गाइली मालिका मु जानछि तमे गाइबो नानो संगे तड़का सारे तड़का खाली नुहो आपण जो स्वर पकिबे सब स्टाइल में को पका तो आज्ञा हिंदी के इंग्लिश 1 2 चा 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 रोम कुझुआना डीजे 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 घने घने आसिला घने घने आसिला घने घने आसिला घने घने आसिला ए मोसा ए मोसा ए मोसा काली डे सब आरंभ हो ना ये हाजी रोना ठको पार्टी करो सब कहि देई बसतिबो हो आगे जाओ केते कुना कुना पिला माने मोर कुआडे दूर रे थिले आसी एइटी बसी पड़ले नै हां हां अरे तमे माने हम भविष्य तमे ते मुह लुचेले केते हबो पार्टी करनी हां के जेना वो गीत सुनिया भाई पळे आसु हां हां नहीं सत कथा ना हां अच्छा पिला माने जेते पिला अछो हां जेति के जानो समस्त के हाथ टेकिलो ये हाथ टेको देखिबा हाथ टेको हां 3 4 7 सातटा हाथ उठ सारे अपने उठ देखो एपडी पिला माने हाथ टेको हां बस मो न कहबा पर्यंत हाथ तळो गई पकाइबनी हैला मु कोन कहूची आगे सुन बहुत सुंदर कथा कहबी अच्छा प्रतिदिन पिला माने सुनुछ हाथ रे गीत जी प्रतिदिन सकाळ उठी जिए बाप मांकर पाद छुई प्रणाम करूछ केवल सेई माने हाथ रे बाकी तळू पकाइ दियो
ତମେ କେହି ବି ଜଣେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ଆରେ ଆମେ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ କାଇଁ ଟିକେ ଧଆ ମୁଁ ବି ମାରୁନି ପକେଇ ଦେ ପିଲାମାନେ ପାଲା ପରା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପାଲା ଶୁଣିବ ଖାଲି କଣ ଏଇ ଗୁଆ ଘିଅ ଶୁଣିବ ନାଇଁ ଶିଖିବାର କଥା ହଁ 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 ଦିଅ ଆହୁରି ହେଲା ଯେତେଟା ଆସିବ ଚାଲିଲା ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଇଏ ଯୋଉ ଜେନା ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟାଲୋ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ବାସ୍ ପାଲା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ପାଲା ସୀମିତ ରହୁଥିଲା ମଉସା ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ହଁ 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 ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ କେତେ ପିଲା କେତେ ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ହଁ ଡିଜେ ଡିଜେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଲାରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଥିପାଇଁ ଜେନା ବାବୁଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି କେମିତି ପାଲା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ପାଲା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ ହଁ ଭୀମରଲରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ସିମେଣ୍ଟ ବେପାରୀ ଭାସ୍କର ବେହେରା 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ମଧ୍ୟ ଗାୟକ ମହାସଭା ରୋଲରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ ବାସ୍ ହେଲା अमाउंट टा ଟିକେ କମ କମ ଆସିଲା ମୁଁ ସେତି ପାଇଁ ଭାବୁଛି ହଁ ହଁ ଯେ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ନା ହଁ ଜମା 2 ଦିନ ହେଇଛି ଆହୁରି 3 ଦିନ ଅଛି 3 ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ପିଲା ପିଲି ସବୁ କରିକି ନାହିଁ ବାସ୍ ପଇସା କେତେ ଦେବେ କୋଠୁ ସେଇତି ପାଇଁ अमाउंट ଟା କମ ହଉଛି ନା ହଁ କମ ଟିକେ ହଉଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ ନାରାୟଣ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ପକାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସ୍ଟାଇଲ ପକେଇ ସବୁ ମେକଅପ ହବ ପକାନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଇବି ମାଳିକା ତମେ ଗାଇବ ନା ନ ସକେ ତଡକା ତମେ କଣ ପୁଣି କହିଲ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇବି ଗାଇରେ ତମେ ସେଇ ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବ ସ୍ଟାଇଲ ମେକଅପ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜେନା ବାବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପକେଇଲି ମୋ ସହିତ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇବି ଜେନା ବାବୁ ମେକଅପ କରି ସେଇ ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇବି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଗାୟକ ମାନେ ମନରୁ ପଦ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଗାଉନ କୋଉଠୁ ଗାଇବ ତମର ସେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ମନରୁ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଗାଇବି କ୍ୟାସେଟରୁ ଆଚ୍ଛା ବୋଲ ତମ ଯାହା ବୋଲିବ ଠିକ ଅଛି କହିଲେ ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ये जहा जहा न्याय मानो हे आलोचना हे आलोचना ये दोषा दोष दिले मोर करिबे माजन जमी बागुण रे क्षमा करिबे आपण हे आलू गोटा देव मा आलू गोटा देव आलू गोटा देव मा आलू गोटा देव पंडा गोटा देव पंडा पुओ देखाइब पंडा पुओ देखाइब पंडा पुओ देखाइब रे पागल मन भूली गलु केन चितमती न देलु रे गोविंद चरण गोविंद चरण गोविंद चरण आये तम दरा माल माल पंडा पुओ मागी मागी नपुरीला थाल नपुरीला पुरीला थाल भाई मोर पूरी पाला गाई गाई थिले भाई मोर पूरी पाला गाई गाई थिले भाउज को टोका माने टेकी नहीं गल आहा टेकी नहीं गल आहा टेकी नहीं गल जना बंद करो म्यूजिक डाटा ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ ବଜାନା ନା म्यूजिक डाटा कहतो नहीं नहीं जाओ जेना बाबू मेकअप करी गीत गाइबे बोली कहले गीत भी गाइले वरिष्ठ प्रतिभा जेना बाबू मैं एति पे धन्यवाद दो आज्ञा जे जाओ मेकअप करी गीत सिना गाइलो जेना बाबू सारे सारे जो शेषरे जो पदटा गाइलो कोन पद सारे के सुनो तू भाई मोर पूरी पाला गाई जाई थिले भाउज को टोका माने टेकी नहीं गल पद बजेले खाली हो केते स्वर पकाई देबी हां हां रो नहीं ये सब घटना को गां रे हे सारे ए भाई कोना ଆମ ଗାଁରେ तमरी गारे रे କୋଉ ସାହିରେ तमरी साई रे ଆମ ସାହିରେ କାହା ଘରେ तमरी घरे ଆମ ଘରେ ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି तू निजे पूरी पाला गाई जाइथिलो ହଁ ପାଲା ଗାଇ ଯାଇଥିଲେ 7 ଦିନ ବାଦ ପାଲା 7 दिन बाद पाला ହଁ ଷ୍ଟେସନ ପାଲା तम भाउज पाखर गोटे रोग थिला ହଁ इंग्लिश रे फिट्स रोग
ओडिया रे अपस मारू ହଁ ଅଛି ତ से निया को देखले पानी को देखले मारिबा आज्ञा ମୁଁ ମାରୁଛି ये भाउज जाइतना पोखरी भाउज जाइଥିଲେ पोखरी गाधेई सार से बेमार बाहरी पला पोखरी भितरे हो भाउज तो लंबा है पड़ी गले हो जदी पड़ी गले साई टोका गाधौଥିଲେ कले मान भाई हर भाउज पड़ी गले सारे धाई आसले टोका भाउज को टेकी नहीं गले जदी टेकी नहीं गले कोठी जानिचो मेडिकल ଓ ମାଇ ରଡ୍ ओ माय गॉड ସେଟା ଗଡ୍ मान्ना भाई ଝିଅ ତମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବୁଛ କି? ନାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବନି ହେଲା ସେ ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଭାଉଜକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଗଲେ मेडिकल गले ବଡ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଭିତରେ हां जानिछ रे ଆଜ୍ଞା मन खरा कोन ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁନିଆରେ मा ସ୍ନେହମୟୀ ମା ପରି କିଏ ନାହିଁ हे कथा कहनी आज्ञा दुनिया रे स्त्री परी कही नाही ଆ, सार का ତୋର ଯୁକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି का घर कथा हम कहनी मो घर कथा कहूची मो स्त्री जहा करची मो मां करिनी ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ सुनो तो आज्ञा आम दुआरे ताटी कबाट थिला मो स्त्री आसिला जो दिन आसिला पाद देला घरे आज्ञा सब बदलिला कोन बदलिला ताटी कबाट बदला है कि काठरे कबाट होला पट्टा सारे माटी काठ दिया आइला जेमती मो स्त्री आसिला हाँ एते लक्ष्मीमती मो स्त्री आज्ञा माटी काठ भांगी इटारे काठ होई के बे घर पक्का घर कर देछि ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଶଂସା କଲ ଯାଉ ହେଁ? ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି ଏ ମୋ ସ୍त्री ଯାହା करछि मो मां करिनी ଏସବୁ ଯଦି କେବେ ବି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଦେବେ କି ଦେଖିଦେବେ हाँ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ हाँ देखो तू नहीं केते आग्रह मते कह जाओ हाँ, हाँ अरे मो वाह। मो गिरस्त केते कथा ତମେ कहू ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର କିଏ ଅଛି? आ ଆଜ୍ଞା नहीं नहीं इंद्रास भाई 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 काहे कहबी ନାଇଁ ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ରାଶି ସରକାର- ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ किछि पाई नहीं जा सुन तू कलाकार न कलाकार कथा सुन तो आज्ञा के कैमरा चालू कलाकार आज्ञा हम आग धाड़ी रो ब्लॉक रे दबु इंटरव्यू आमी कागज पत्र ठीक भत्ता पाइबे जे घर न बाहरची से भत्ता पाइबे से कलाकार भत्ता କଳାକାର ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁଃଖମୟ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିସହ ଆଜ୍ଞା हाँ मत मु गली आम ब्लॉक को वीडियो कॉल तर भत्ता पाइन जे ना पाइन मु कहल नाही आज्ञा ना हो कर दबा आउ थरु गला से कोन कागज पत्र के पक्केइबो मु कहल हो ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କଳାକାର ଗତି କରେ हाँ हाँ ହଜାର ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ हाँ ସେ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା बस बस ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତ हाँ हाँ ମଞ୍ଚରେ ଥିଲା ବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରେନି ଦେହରେ ଯେତେ ତାତି ତା ଜ୍ୱର ହେଇଥାଉ हाँ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଦେହରେ ମୋର ତାତି ଅଛି ଜ୍ୱର ଅଛି हाँ ବଡ଼ ଦୁଃଖମୟ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ कलाकार ଅର୍ଥର ଅଭାବରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ हाँ କେବଳ ସେ ହସି ଥାଏ आसिलाड़ी ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯୋଗେ वाह ଆପଣ ମାନ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି सब देवता तमे हम ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେବତା आहा ଆଜ୍ଞା सतरे खाली प्रभु ଦର୍ଶକର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗେ हाँ हाँ କଳାକାର ବଞ୍ଚିଥାଏ हे प्रभु ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ କରତାଳି हाँ, हाँ। ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଜଣେ କଳାକାର ଯେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଏ हाँ ଆଜ୍ଞା मास्ती ଅନ୍ତିମ ସମୟ हाँ, हाँ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ मा ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଳାକାର କଳା ଜଗତରୁ ଅବସର ନିଏ ଶେଷ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରତିଟି ମଞ୍ଚର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଛି हेलो ସେ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଏତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି हाँ ଏତେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର କରତାଳି କେତେ ଫୁଲମାଳ हाँ ଏ ସବୁର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କଥା ଜଣେ କଳାକାରର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ बस बस କାନ୍ଦି ପକାଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ସିଏ हाँ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା हे प्रभु ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ हाँ हाँ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକ ରତ୍ନ हाँ हाँ लोकनाथ ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟ हाँ हाँ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ थिले ପରିଶେଷରେ ଅନ୍ତିମ ଜୀବନରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇ हाँ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ हाँ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ हाँ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣେ ଯୁବ ଗାୟକ प्रभात ଯୁବ ପ୍ରତିଭା हाँ हाँ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ हाँ ସେଇ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। रत्न भात पाइथिले ଏଇ ନିକଟରେ हाँ हाँ नृसिंह ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ हाँ हाँ ନୃସିଂହ ଚରଣ ହୋତା पढ़िथिले मेडिकल ତାର रे ଶରୀର ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଯେ आ हा हा ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ हाँ हाँ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ बंची गल
ସିଏ ବଞ୍ଚିଗଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଆରୋଗ୍ୟ